Morning guys, welcome back sa ating YouTube channel. So mag-unboxing tayo ngayon. May dumating na parcel from Timo. Yan. So ano siya? Kailan ko pa ba ito? Nung 15 ko in-order. Then ngayon na 23 siya dumating. Pero bayad na to guys. Binayaran ko sa Gcash. Unbox natin to, unbox. Ayan. Gang! Dara oh! Okay. Thank you. Uy. Meron tayong watercolor. Ano mo to? Ano to? Ayan. So, meron tayo. Then, inside. Uy! Meron siyang box. At meron siyang ayan. Uy! Wait for a minute. Uy! Hello. Hey. Meron tayong lalagyan guys. Ayan. Lalagay pa natin siya. And we have already paano ba ito buksan? Ayan. Hey. Ganda oh. So, ilang liters ba to? 750 ml. So, meron tayong isa. And, next one. Ooh! Bag. Bag ni Francis. Ayan po guys. Uy. Knock off! Ah! Oh. Bag. Akin na yung sa katong imuhang daan. Ako na to. Ha? Nada sa akong bag. Nasa envelope. Sana all. Sana all. Kinahira po. Ako na tag imo ha. Thank you guys. Thank you sa panonood. Inarbor, kinuha na yung bag. So, ayan na. Thanks. Thank you, Timo. Bye-bye. See you next vlog.